welcome back to my channel. And today I'm going to share you a micro teaching video, especially English micro teaching video. Sebenarnya aku rekam video ini 1 tahun yang lalu ketika aku apply untuk menjadi tutor untuk program intensif bahasa Inggris di salah satu kampus di Surabaya. Dan alhamdulillah ketika aku menggunakan video micro teaching ini, aku lolos waktu itu. Dan nilai micro teachingku adalah yang tertinggi pada waktu itu. Yeay! Dan aku harap dengan share video ini, kalian yang sedang kebingungan untuk membuat micro teaching secara online bisa terbantu menggunakan video ini. Timer dulu ya teman-teman, di video ini aku menggunakan materi comparative degree. Nah, kalau comparative degree itu kan harusnya menggunakan 2 pattern, yang menggunakan more dan juga menggunakan ER. Tapi pada waktu itu aku salah pengucapan untuk patternnya, yang mana harusnya kan dipisah untuk penggunaannya more dan ER. Nah, di sini aku tidak memisah penggunaannya more dan ER, jadi kayak kurang pas aja didengarnya untuk patternnya. Nah, itu kalau menurutku sih kurang tepat teman-teman dan tidak boleh dicontoh. Dan mohon maaf untuk kekurangannya ya teman-teman, tapi aku masih berharap bahwa video ini akan membantu kalian yang ingin membuat micro teaching video khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, aku nanti juga bakalan share di link Google Drive untuk RPP yang aku buat khusus micro teaching ini. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat and happy watching. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, how are you today everyone? Great. Okay, me too. I am very well. Thank you for asking me. Well everyone, before we go on to something that we're gonna discuss today, let's have a review about something that we have already learned last week. Anyone still remember about something that we have learned last week? Okay, please, who stays in the back? Okay, what we learned last week? Yes, we learned about comparison degree. Apa itu sih comparison degree? Ada yang masih ingat nggak? Okay, Icha, great. Comparison degree yaitu perbandingan. Okay, ada berapa sih kemarin yang dijelaskan sama saya tentang comparison degree? Okay, Aldo? Yes? 3, yes. Can you please mention? Okay, positive, comparative, and superlative. Okay, kemarin kita belajar yang bagian apa? That's right, we learn about the positive degree. Anyone of you still remember about the positive degree? Okay, please, Zainal? Yes? Okay, that's very great. That's right, Zainal. Positive degree adalah perbandingan yang membandingkan 2 hal atau 2 objek yang memiliki level yang sama. Okay, anyone of you can give me the example? Okay, Dino, what is the example? Okay, I am as smart as my brother. Okay, I'm gonna write here. I am as smart as my brother. Very good example. Okay, what's the meaning? Okay, aku sama cerdasnya seperti saudara laki-lakiku. Yes, that's very great idea. Okay, thank you for giving me our class example for the positive degree. Okay, I'm gonna erase it first. Wow. Wait. Okay, today we are gonna discuss about something that is still related with the positive degree. And before of all, I'll give you 2 books here. The first is TOEFL book and the second one is English book. Yes, mana sih yang lebih besar di antara 2 buku ini? Oke, yang mana? Oke, yang kanan. Berarti yang ini ya. Berarti TOEFL book atau buku TOEFL lebih besar dari buku bahasa Inggris. Benar begitu? Ya, that's right. TOEFL book lebih besar dari buku bahasa Inggris atau buku paket bahasa Inggris. Okay, thank you everyone. Well, can you guess what we are gonna discuss today? What? What is that? No, we are not gonna discuss about superlative. Anyone? Can you please guess? Yes, Icha, that's right. We are gonna discuss about comparative degree. Okay. Well, comparative degree. Comparative degree. Berasal dari kata compare atau compare yang artinya membandingkan.
sama. Kan kemarin kita membandingkan positive degree dua hal atau dua objek yang memiliki level yang sama. Kalau comparative degree kita membandingkan juga dua hal yang levelnya tidak sama. Ya, levelnya nggak sama ya. Kalau yang comparative degree, salah satunya mempunyai sifat lebih. Okay? You get the idea, everyone? You get the idea about comparative degree? Okay, thank you. So what is comparative degree? Okay, that's right. Comparative degree adalah perbandingan antara dua hal atau dua objek yang mana salah satunya mempunyai sifat lebih dari satunya, dari yang lain. Jadi nggak sama kayak positive degree ya, yang mana positive degree punya perbandingan level yang sama. Okay, that's good everyone. Udah pinter-pinter kok. Okay. Kok jadi gini spidolnya ya? Oh wait. It makes the whiteboard bad, I think. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pattern untuk comparative degree. Patternnya yang pertama ada subjek pertama plus to be, terus subject plus to be plus adjective. Oh, what's wrong with the marker? Subject, to be, terus adjective atau adverb plus er atau more plus subjek kedua. Jadi untuk pattern comparative degree ada subjek pertama plus ada to be, selanjutnya ada adjective atau adverb, terus ada plus er atau more. Selanjutnya ada subjek kedua yang dibandingkan dengan subjek yang pertama. Terus, let's go to the example. Berarti coba kita buku ini berarti ya. English book. Okay. English book. To be-nya apa kalau English book? Okay, that's right. Is kalau besar bahasa Inggrisnya apa? Okay, big berarti bigger. Di sini juga lupa ya. Di sini sebelum ada subjek yang kedua pakai than. Lupa ya, maaf ya. Tadi saya lupa. Then plus baru di sini subjek. Enggak nutup ya. Bentar, saya perbaiki dulu ya. Er or more. Terus then terus subjek yang kedua. Sorry, tadi ada kesalahan. Okay? Contohnya English book is bigger than TOEFL book. Benar nggak? Okay. English book is bigger than TOEFL book. Benar nggak? Ya, kenapa? Oke, benar. English book adalah subjek yang pertama. Is adalah to be. Terus adjektifnya big ditambah er. Nah, kalau big ada double G ya. Kalau ditambah er, bigger. Terus ini adjektif ya, lupa. Adjektif plus er. Then terus TOEFL book subjek yang kedua. Oke. Kenapa ada pertanyaan? Oke, kenapa Miss nggak pakai yang more? Oke, sekarang kita akan belajar kapan sih harus pakai er Miss dan kapan harus pakai more. Oke, sudah ya, tak hapus dulu ya. Bentar. Oke, wait. Oke. Jangan lupa patternnya. Okay, this makes the whiteboard
everything? Oke. Kapan sih harus pakai IR dan kapan Miss harus pakai more? Oke, kita mengenal di sini syllable. Syllable. Apa itu syllable? Adalah suku kata. Suku kata. Ketika suku katanya satu, contohnya kayak big. Big kan satu suku kata. Big. Dia plus IR. Kalau one syllable, nih, tak kasih contoh gini aja ya. One syllable plus IR. Gimana kalau 2 syllable, 3 syllable, dan seterusnya? Nah, di sini penjelasannya. Kalau one syllable pakai adjective plus IR. Sedangkan kalau untuk 2 syllable, 3 syllable or more, pakainya 2 syllable. Syllable. 3 or more syllable. Syllable. Seperti ini syllables. Bisa pakai IR atau more. Ya, kalau 2 syllable diingat-ingat bisa pakai dua-duanya, IR atau more. Contohnya kalau 2 syllable itu ada happy. Happy jadi happier. Oke, dari happy. Kalau akhirannya Y itu jadi I. Belakangnya ya, diingat-ingat. Kalau akhirannya Y kayak happy, nanti kalau jadi happier nggak pakai happier yang Y. Salah, tapi diganti dengan I. Oke? Nah, kalau untuk yang ini, kalau 3 or more syllables, ini wajib pakai more. Wajib pakai more. Contohnya apa? Lebih cantik. Oke, lebih cantik jadi more beautiful. Oke. Nah, kapan sih kalau harus pakai more, Miss? Kalau 2 syllable. Nah, kalau 2 syllable ini, contohnya kalau yang penggunaan 2 syllable yang pakai more itu akhiran os, Contohnya more famous. Jadi harus pakai more ya, bukan famouser. Nggak ada itu famouser. Oke. Do you get the idea, class, about comparative degree and how to use ER and more? Okay, that's great. Okay, thank you. As you said that you have already got the idea about comparative degree, can you please give me example, a random? That's up to you. Please raise your hands. Okay, please. What is that? Yes, I cannot hear. Okay, this book is smaller than your book. Okay. Oke, apa artinya? Ya, kenapa? Oke, buku ini lebih kecil daripada bukumu. Itu kenapa pakai IR? Kenapa nggak pakai more? Ya, kenapa? 1 syllable, benar. Small hanya 1 syllable, jadi pakainya IR. Oke, thank you Rika. Well, karena udah paham ya semuanya. Beneran paham kan ya? Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Miss aja ya, nggak usah sungkan. Oke, Miss hapus dulu di sini. Oke, sekarang Miss tunjuk secara acak ya, 1 orang aja deh, nggak apa-apa. Oke, buat ngasih contoh tentang comparative degree, satu contoh lagi. Oke, please Ica, oh Ica is here. Ica, can you please give the example? Okay. Apa? Okay. What is that? I cannot hear. Rika is more beautiful. Okay. Beautiful than me. Okay. Ica is more beautiful than me. Jadi Ica lebih cantik dari aku. Okay. That's also the example of comparative degree. Okay. Okay everyone, what we have learned today? Okay, comparative degree. Apa sih fungsinya comparative degree? Okay, what is? Rizal, please, louder. Okay, membandingkan 2 hal yang memiliki
Oh, ya, kenapa? Yang levelnya tidak sama. Oke, benar. Jadi comparative degree adalah membandingkan dua hal yang levelnya tidak sama. Atau salah satunya mempunyai sifat lebih dari yang lain. Oke, that's right. Oke, here is for the assignment for you. Make a video a 3 minute ya. 3 minutes. 3 minutes video about telling about family, telling about your family. Oke, tugasnya adalah make a 3 minutes video telling about your family, yang mana dalam video itu kalian harus menggunakan setidaknya ada 5 comparative degree di dalamnya. Contohnya, ketika kalian menceritakan tentang saudara, you can say it like this. Hello everyone, I am Alia. I have 2 sisters. My older sister is taller than me, but my younger sister is smaller than me. Itu sudah menggunakan 2 comparative degree ya. Jadi kalian cukup 5 aja, 5 aspek atau 5 kalimat yang ada unsur comparative degree-nya. Oke? Bisa? Oke. Well everyone, I think that's all for today. If you have any questions, you can contact me in our WhatsApp group. Please tag my name and you can ask the questions in it. Okay? Thank you very much for today and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning.